si Tomang ini. Nih ya, aku mau liatin ke kalian gimana dia sekarang bener-bener cakep parah. Jadi kesayangan semua anak kos-kosan Tante Tebo. Iya loh, karena Tomang juga suasana kos-kosan Tante Tebo jadi tambah rame guys. Tuh, bener-bener ganteng banget kan, gak ngira. Sekarang jadi cakep tuh. Udah kayak model banget deh si Tomang ini. Ya Allah, cakep banget. Wah, edan teret.